Prvi put na kanalu recenzija uređaja. Ovo je pametni SMD tester od kompanije Mastec. Služi za testiranje SMD komponenti na pločama. Posjeduje 8 funkcija. Automatsko skeniranje koje nije baš precizno, auto range, zadržavanje očitane vrednosti, test diode, pištalica, merenje kapacitivnosti, otpornosti i indikator prazne baterije. Uređaj je malih dimenzija, pogodan za nošenje. Ovdje možete vidjeti tačne specifikacije uređaja. Sam SMD tester dolazi sa zamenskim vrhovima i uputstvom za korišćenje. Ukoliko vas zanima, možete zaustaviti video i pročitati. Uređaj je stigao sa par ogrebotina, ali radi. Prvo ćemo testirati ove SMD LED diode. Sada ćemo testirati dva kondenzatora. Treba da pokaže oko 100 mikrofarada. Pritiskom na dugme H zadržavate očitane vrednosti. Testirat ćemo i ovaj kondenzator od 47 mikrofarada. Potom prelazimo na otpornike. I diodu. Uređaj se pokazao odlično, možete ga pronaći za oko 30 € pa naviše.